dili na mapugnan ang kasugarol, ang kagambling addict. Dili ba madaot niya ang pamilya? Dili ba na siya mahimong source nga mahimong mag-away ang bana o asawa? Kay dili raman moingon ta nga ang bana ray sugarol, sometimes ang babae po'y sugarol. So mao na siya nga importante nga masabtan nato og naunsa dai ni siya, unsa dai ni siyang gambling addiction. So we have talked about gambling addiction before, nga ato to siyang gi-try og analyze. Okay. Kanang gambling addiction, wala man na siya nagsugod nga kung ana siya, kanang na-addict na siya diretso sa gambling. Sometimes nagsugod na siya nga kanarang lipay-lipay. Lipay-lipay, pusta-pusta, ginagmay. Sometimes, dili kay lipay-lipay, uban-uban sa kabarkada nga nagsugal. Or lingkod-lingkod tapad sa barkada nga gaskater. Lingkod-lingkod tapad sa barkada nga sige pamusta sa talpakan. So sometimes inanara na siya magsugod. Or sometimes naguol siya. Naguol siya danay mo ingon niya. Naguol man ka niya. Lingaw-lingaw sa taadto sa tagbulangan. And sometimes, pag ato ni magbulangan, sometimes ang ini siya, permiro ini, sometimes ang ini siya, hangtod siya, mahimo nga, oftentimes. Gikan sa lingaw-lingaw, gikan sa pag-escape sa kaguol, na madugay kay dako magpildi, sometimes, moingon na dayon nga, bawion ang pildi. Pero kabalo mo, oftentimes, mas mudako ang pildi kaysa daog. Kay kanang mga sugarol, kanang gambling addict na, kanang addict na sa gambling, ay kuging na nga mas daghan pa inyong daog kontra sa pildi.